Nothing. Oh, it's the very important. Parang, you know, kanta, you know? Pwede naman itong kantahan? No, you miss. Don't Kanta-kanta name, hello my test. And then, ready to interview. Mo ba? Uy, ako ano no? Dili, oy, asa de ako Oh, down there. Oh, by one and then. Ay ba? Bahal ba yan eh? Don't touch. Dili, oy, microphone. Para interview. Oh. Saan siya may kalimat ko kung diri? Dili, Hi, interview. Vic. Hello. Hi. This is a microphone here in Hong Kong. I don't know what's this. It's so cute. Uy, cute. it's This one is socialize, you know? Ah, social pala. Social microphone. This is for bilag-bilag. Okay, bilag-bilag. Vlog user. Bilag-bilag. Nalingkuran sa dato. Nilingkuran sa Lola. Ayun sa to. Kana-ana, no? Lola? Tingko sa lula, gana oh. Nalingkuran sa walay buot. Nilingkuran Sa sa mga marites. nilingkuran sa mga kuan. Kanang piling kuan. Rich, piling dato. Piling sikse, piling guwapa. Oh, pinana. Pero pinakasimpleng lingkod, ingon ani, yun. Ako di. Paungnaw. With matching ano mo? Naparisa ni Dunya Donisha. Ay, kita ko dito. Wala ka nakita. Tapos, panghap. Tarat-tarat-tarat. Oh, ikaw gamit. Kanta daw. Hi! Saan pagkantang? Uy, Uy, ayaw na gamita kay Madaw na. It's our Filipino team. Ayaw na. Ay, I couldn't hear you. Wait, hey. Basta yung yaw-yaw. Isa na, Macau na? I don't know have a lights here. Oh, really? Hello. But I couldn't hear it. Oh, wala ka na isa. How? Hello. Hi. Ay, Nadi, ay! Hello, Philippines! Uy, ikaw na nakita. Awa ka. Ay, mabukas. Ano si Luna? Magkaining! Si Luna na? Ay, galakad! Hilap! Hala, hilap na! Hala ka, patakara kang gilabot din, no? Hilap na ako, wala patay. Saan niya pagpatindog? Ang mga Miss Girl, oh. Tadawa, tingnan nyo. Miss Girl. Uy, yung saan niya pagpatindog? Ay, yes, sir. Ginoo. Santisima.